Tunasema tena karibu wasikilizaji wapenzi kwenye Radio Ruki. Ni kipindi kienu siri za ufalme wa mbinguni kinachotolewa na watumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu Oscar na pia ni ndugu Merveille, na kwenye fundi mitambo tuko na Patrick Mashahidi. Kipindi hiki kinaanza kila siku na maombi, ndio maana tutasite na mtumishi wa Mungu aweze kutuombea kwa mwanzo. Baba wa milele, asante kwa uungu wako na asante kwa neema yako kubwa ambayo umetupa kwa muda huu tuweze kutangaza habari njema, injili ya milele, tuweze kutangaza mafumbo ya ufalme. Wabariki wasikilizaji wote walio kando ya radio zao. Neema yako kubwa iwatembelee, wafungue akili zao wapate kusikia neno lako. Baba wa milele, wewe ni mwema. Asante maana wasikia kila tuombapo. Tangulie kipindi hiki kwa jina la Yesu, amen. Basi wasikilizaji wapenzi, tunasema tena karibu sana kabisa kuweza kutufata kwenye Radio Ruki. Nimesema kipindi ni kipindi siri za ufalme wa mbinguni, kipindi ambacho ni kipindi kia mafundisho, na tunaamini tena kwa siku ya leo utaweza kupata mafundisho. Na neno la Mungu linasema inatubidi tuwe na ujuzi wa kweli. Na ujuzi wa kweli mtaweza kupata kupitia kipindi hiki ambacho ni kipindi kia mafundisho, kitatufunza. Basi tulikuwa tumefanya muda tena tunazungumzia siri za ufalme wa mbingu, na ndani ya hizo siri tulizungumzia uungu wa Yesu Kristo. Tukaonesha ya kuwa kuna Mungu mmoja, yeye ni Baba juu ya yote, na ni yeye ndiye iko kati ya wote, na ni yeye ndiye iko ndani ya yote. Na jina la ule Mungu ambaye ni Baba juu ya yote na tena ni Mwana akiwa pamoja nasi, ama Emmanuel, Mungu pamoja nasi, na ni yeye ndiye anaingia ndani yetu, il devient en nous, anamuita jina lake ni Yesu Kristo. Basi tumewazungumzia maneno hiyo, na tulikuwa tunaendelea kabisa tukiwazungumzia pia jina ambayo ni jina ambayo ni jina la kanisa. Tukasema kanisa itabeba jina gani? Tukaenda soma ndani ya Petro na kuonesha ya kuwa jina ambalo kanisa linapaswa kubeba ni jina la Wakristo. Wanasema na tusione hiyo jina haya kuitwa Mkristo. Basi tulikuwa tumewazungumzia kabisa kuhusu neno la Mungu ndani ya kitabu kia Mwanzo, pale ambapo tuliwaonesha watu wengi katika dunia tangu zamani kabisa, zamani sana, watu walikuwa kanapenda wajitafutie tu majina, na walikuwa wanajua ya kuwa wakati watakuwa na jina fulani watakuwa wamejiunga kabisa. Lakini wakati tulizungumzia kuhusu kanisa takatifu la Mungu tangu zamani, manabii na pia mitume, tukizungumzia surtout mitume, walijua ya kuwa wataitwa kwa jina la baba yao. Ni ile ni andiko ambayo tulisoma ndani ya Isaya mstari wa 43, pale ambapo wanasema, Mungu anasema akizungumza na wana wake, anasema atawakusanya wote watoto wake wale ambao wataitwa kwa jina lake. Na jina la Mungu huyo ama jina la baba huyo ni jina la Yesu Kristo. Basi tukiwaonesha ya kingine kitabu ndani ya Mwanzo sura yake ya 11, tuliwaonesha ya kuwa watu haiko tu wa sasa, tangu zamani walikuwa wanapenda wajitafutie jina. Na objectif ya kujitafutia jina ni ili walikuwa kana hoga wasisambazwe, wakijua ya kuwa kama hawana jina peut-être wanaweza sambazwa. Ndio maana nitaweza kuwasomea andiko hii
na niko nawaletea rappel ya vile ambavyo tulizungumzia siku zilizopita, tukiwaonesha ya kuwa jina ni moja tu ambalo kanisa inaweza kubeba, na jina hilo ni jina la baba yake ama jina la Kristo. Siku ile iliyopita tukawasomea Mwanzo sura yake ya 11, tukasema hivi: na dunia nzima ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Na ilikuwa wakati waliposafiri kwa mashariki, wakakuta inji sawa katika inji ya Sinari, wakakaa pale. 3 inasema hivi: wakasemezana, tufanye matofali na kuyachoma vizuri sana, tujijengee wenyewe muji na mnara, kichwa chake kifike mbinguni, na tujifanyie jina, hata tusisambazwe juu ya uso wa dunia nzima. Wale watu ambao walijijengea muji walijitafutia jina, na hiyo jina objectif ama raison ambayo iliacha wanajitafutia jina, kwa sababu walikuwa wanajua ya kuwa kama hawajitafutie jina watasambazwa duniani nzima. Ndio maana wakaona wajitafutie jina. Siku zilizopita tukaonyesha ya kuwa tangu zamani mwanadamu iko na hamu ya kujitafutia jina, kwa sababu anahoga ya kuzania ya kuwa akakuwa bila jina atasambazwa. Na tuliwaonesha hiyo kupitia majina ambayo wameweza kujipatia kwa makanisa. Tukaonesha ya kuwa wengine wamejipatia majina kama Eglise du Christ en Afrique, na wengine watakuwa kwa mfano Selpa, na wengine majina mengi tumeweza kuisoma, ama Eglise la Porte de Brebis, kanisa muji Jésus-Christ tout puissant, muji wa muti wa Mukuyu, et si de suite. Sasa tunajiuliza majina haya yote yanatoka ya wapi? Jo tukaamini, tukajua ya kuwa kumbe watu wanaogopa wasisambazwe. Lakini gisi tuliweza kusema kwa mwanzo, tukasema ya kuwa Mungu alituachia jina moja tu, na anasema tusione hiyo jina haya, na akasema jina hiyo ni kuitwa nini? Kuitwa Mkristo. Sasa watu walitosha majina wapi? Wengine wanasema tuko wa Kristo. Sasa mko wa Kristo watu gani? Tuko wa Kristo wa kanisa fulani, tuko wa Kristo wa kanisa fulani, tuko wa Kristo wa Selpa, tuko wa Kristo. Wanazania kukuwa tu Mkristo vraiment ni kitu ambacho kiko très léger. Na ndio maana ukaona kwenye mahospitalini na pengine popote wanakuuliza, leta confession yako. Utasema niko Mkristo. Leta confession yako. Mkristo nani? Uko Mkristo nani? Wakati utasema engine jina, ndio wanakupatia, wanaona kinakuwa na valeur. Alors que kulingana na maandiko matakatifu, Mungu alituachia jina moja. Amen. Ni kuitwa kwa jina lake, naye Mungu wetu anaitwa Kristo. Na ndio maana sisi ni wa Kristo. Basi ni ile ambayo tuliweza kuzungumzia siku zilizopita. Tunaamini tena kwa siku ya leo mtaweza kupata ujuzi kuhusu kweli, ili tufikie kuwa huru, kwa sababu Mungu alisema mkijua kweli na kweli itawaweka huru. Basi tutawapatia namba yetu ili tuweze kuendelea. Namba yetu ni ile ambayo mnaweza andika message, ma question, ma intervention zenu zote muziandike kwa namba hiyo. Namba ni 09 71 34 77 56. Ndarejelea namba. Kama huku na ulizo, kuna pendekezo, uweze kuandika kwa namba hiyo 09 71
34 77 56. Basi karibu mtumishi wa Mungu tuweze kuendelea na mafundisho. Amen. Basi tunasema asante kwa rappel ambayo imetangulia, na nafikiri tungali pale pale wala hatuyaondoka. Na washukuru wasikilizaji wote ambao mnatufata. Zaidi ya yote hatutakosa kuwakumbusha kwamba kipindi hiki ni siri za ufalme wa mbinguni. Sasa katika siri hizi tukijiswali, hata watu tungelisemezana kwa kweli comme de frères, kama vile wandugu, wadada, vijakazi, malikia, wafalme ambao wako kule. Kila mtu anauliza mchungaji wake. Nasema pasteur, tukue sérieux, tusiende de gauche à droite. Swali ni hii pastor, niambie kweli kweli, unatufundisha kila siku mkisema kanisa letu limejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Sasa pasteur, tusemezane kweli, wale mitume na manabii kanisa yao iliitwa nini? Ile ni swali mtaiuliza wachungaji. Kanisa ya mitume na manabii, jina ya kanisa hili liliitwa nini? Sasa tusikuwe na kuwa katika hatua ya kuchanganikiwa. Nous disons une chose au même moment, nous déclarons son contraire. Yani unasema kitu na unakipinga. Kama tunaweza ambia watu tumejengwa kwa misingi ya mitume na manabii, situulize kama mitume na manabii jina ya kanisa yao iliitwa nini? Na kama jina ya kanisa ya mitume inakosekana kati ya majina ya makanisa yote yenye yanajulikana huko, qu'est-ce qu'on va conclure? Tutakonglire kitu gani? Tutaamua nini? Si du moins l'église des apôtres et des prophètes sur qui nous sommes fondés, au juu yao tumejengwa, wakakuwa jina yao haipatikane kwa majina ya makanisa yote ambayo tunajua hapa kudunia. Il y a des églises qu'on appelle l'église du Christ. Il y a les disciples de Jésus. Il y a des églises orthodoxes. Il y a des églises vieux croyants. Ile yote ni majina. Est-ce que tunaweza sema wa mitume walikuwa kanaitwa wa vieux croyants? Non. Baliitwa wa orthodoxe? Non. Baliitwa wa baptiste? Non. Baliitwa wa pentecôtiste? Hapana. Sasa tukikosa, sont-ils des catholiques? Non. Sont-ils de église kama Mont d'Olivier, Mont Golgotha, Mont Calvaire, kanisa juu ya mwamba? Voilà, il y a d'autres églises wanasema kanisa juu ya mwamba. Wengine wanasema kanisa mitume, na jina mitume na inakuwa tena inakuwa jina ya kanisa, alors que mitume c'était un ministère, ilikuwa kazi. Et parmi l'église il y avait des apôtres, il y avait des prophètes, des docteurs. Mais kama nasema kanisa yetu jina yake ndio kanisa ya mitume. Bengine wanasema no, hatuko mitume, tuko njo bakwenda mukinande. Bengine wanasema hatuko bakwenda, si tuko kanisa ya apôtres. Donc vous sentez, il y a vraiment beaucoup de complexité. Bengine wanasema si kanisa yetu ni kanisa ya manabii. Na bengine watatoka pale wanasema yetu ni ya pasteur. Nous sommes kanisa njo nini? Si njo ba pasteur. Si njo wachungaji. Bengine watasema no, on est ceci. Alors, question ni hii. Tumejengwa kwa misingi ya mitume na manabii, c'est vrai. Sasa kanisa ya mitume na manabii ambao juu yao tumejengwa, jina yao ilikuwa nini? Sasa wakati tunajiswali swali hili, na zaidi sana swali hili linakosa majibu, sababu hakutakuwa mchungaji mwenye atasema no, ba mitume walikuwa kanaitiwa mjina ya kanisa yangu yenye niko ndani. Il y a pas de réponse. À moins que le soit une personne benye biko sincère. Mais s'il faut être sincère, watu wakakuwa wako na sincerité, wataelewa ya kwamba mambo wanayoyatamka na yale wanayoyazungumuza hayambatani na maandiko. Ndio maana Petro ambaye ni mmoja wapo, il est l'un des apôtres, bali ambao walituletea injili,
juu yao msingi walioiweka tumejengwa. Paulo anasema j'ai bien posé les fondements, yani nimeweka msingi na mtu mwingine amejenga juu yake, lakini kila mtu angalie namna gani anavyojengwa juu yake. Na wala hakuwezi wekwa msingi mwingine tofauti na ule uliowekwa, yani kumjua Yesu Kristo, savoir Jésus Christ. Sasa ule Yesu Kristo ambaye ni msingi, ambaye juu yake tumejengwa, alijua ya kwamba wote watakao muamini wataitwa kwa jina lake. Ils seront appelés de son nom. Esaïe chapitre 43 verset 3 et verset 5 na kushuka. Kasema usiogope, tazama nitawakusanya walio wa uzao wako, je rassemblerai ceux de ta race. Na nitaambia mashariki toa, na vile magharibi usizuie. Walete wana wangu toka nchi ya mbali, na binti zangu walete toka misho ya dunia. Wale wote niliowaumba na wale wanaoitwa kwa jina langu, ils sont appelés de mon nom. Maintenant, le nom de ce Dieu là, le Dieu d'Israël, c'est qui? Wakati yule Mungu wa Israeli alishuka ndani ya mwili, akakuwa Mungu mpakaliwa, Dieu est Dieu ouais, akaitwa le roi d'Israël. Ndio maana mahali pengine wakamuita Masia, yani mpakaliwa. C'est lorsque la parole a été faite chair, yani neno lilifanyika mwili, likakaa pamoja nasi, na lile neno alikuwa ni ule Mungu, na lile neno likaitwa Kristo. Ndio maana wote waliompokea aliwapa uwezo kuitwa wana wa Mungu, nao pia waliitwa kwa jina la Mungu wao, na yule Mungu aliitwa Yesu Kristo. C'est pourquoi wote waliompokea waliitwa wa Kristo. Sasa Petro mwenyewe anasema sisi ambao tuligusa tukashiriki msingi huu, nous avons contemplé, nous avons touché, nous avons palpé de nos propres mains yule tuliyemgusa ambaye ni msingi. Petro akasema mtu wa kwenu asiteswe kwa sababu yeye ni mtenda mabaya, asiteswe kwa sababu yeye ni muuaji, asiteswe kwa sababu ni yule anayeingilia maneno ya wengine. Lakini mtu wa kwenu akiteswa kwa sababu yeye ni nani? Ni Mkristo. Voilà les noms de ceux qui ont cru, ceux qui sont bâtis sur le fondement des apôtres. Au moins mimi nikajita Mkristo, quand même j'ai une référence de l'écriture. Mais mtu akajita anasema yeye ndio mlima wa Mizeituni, tutasema na ba Petro walichaka kanisa yenyewe inaitwa mlima wa Mizeituni. Ukaambia Petro, sema Petro, unajua église Mont d'Olivier kwa mfano. Est-ce qu'on unajua église Mont Horebe, mlima wa Horebu? Est-ce qu'on unajua kanisa? Petro atasema vile vitu si visikiaka. Ce sont des choses que je n'ai jamais entendues. Asa vitu yenye Petro hayasikiaka, wanadamu walivitosha wapi? Na neno la Mungu linasema la crainte de l'Éternel c'est le commencement de la sagesse. Kama tuko na oga wa Mungu, quand même tukue sérieux. Soyons sérieux sur des petits points. Yani tukue sérieux juu ya vitu vidogo vidogo. Ndio maana tukasema lengo ya binadamu kujitafutia jina ya kanisa yake, jina ya kundi. Baba aliweza kutabiri ndani ya kitabu ya Mwanzo, anasema waliojitafutia jina walikuwa njona hoga ya kusema tusipokuwa na jina tutasambazwa. Yani tusipoitwa wa Orthodox na tutendana jikuta tulishaenda sambazwa munini Mkatoliki. Tusipoitwa Orthodox tutendana jikuta tulishakuwa ba vieux croyants. Tusipoitwa wa Orthodox on va se retrouver musulman. Sur ce, maintenant créons un nom. Na ile jina ndio tutakuwa naitiwa ndani. Itakuwa mnara mkubwa ambamo ukafika hata Ulaya utatuliza ba Orthodox biko wapi? Au eglise kama Neo Apostolique. Comme ça unafika Goma kama ulitoka Neo Apostolique hapa Butembo, kusudi usisambazwe ile oga ya kutokusambazwa, unaenda tafuta ile Neo sijui Goma. Unafika Rwanda kusudi usisambazwe, unaenda itafuta wapi? Unaenda itafuta Uganda, Rwanda et partout ailleurs. Ile ndio lengo ya benye balikuwa kana hoga. Ils ont été là, c'est une prophétie, ni unabii. Watu wakasemezana hivi,
Ils se dirent l'un à l'autre, wakasemezana. Na njoo mekao binyebi na kuaka, unaona watu wanaikala baraza, banaikala, banaambiana wao kwa wao. Bananja sema, alo, faisons-nous des briques. Yani ile njoo kuchana sasa mafundisho, bananja kwa babombere, bananja bombe mabrike, unaona mafundisho. Tutakuwa nafundisha namna gani? Hasiye gisi tumeona, kanisa itakuwa na badiakre, na pastere mkubwa representa, kutakuwa kwa mfano representa legal, kunakuwa delege provincial, kunakuwa sijui delege territorial, na bananja unaunda ile brike, wananja tayarisha ile matofali kusudi wajenge kimunara. Na njoo tanja kutanisha, wananja semezana wao kwa wao. Mkiwauliza mnasema bile binyi mko mnawaza Mungu iko pamoja nanyi, wanasema nono, hapa ni kuangalia kwanza. Comment ça va se passer? Na njoo nakutanisha, bananja jiundia mabriki, wanajifanyizia matofali kwa kujenga ile munara. Na njoo nakutanisha, bananja jipatia dekoro ya mafundisho. Siye tutakuwa tunafundisha hivi, siye tutakuwa tunafundisha hivi, tutakuwa nafundisha hivi. Ile namuna ya kutafuta namuna jinsi watakuwa wanasema, c'est ça, c'est construire des briques. Na kisha zile briques, ile mawe wanasema, na zile briques zilitumika kwao kuwa majiwe. Français inasema hivi, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Yani, normalement, en réalité, ils allaient construire par des pierres. Mais sababu hawakukuwa na mawe, ils n'avaient pas de paroles pierre, bakajiunia maneno mingine kusudi ile maneno ya udongo watakuwa naita sasa mawe. Et c'est comme ça que des fausses doctrines banenda kasema ile mafundisho ya uongo ndio imekuwa injili ya Kristo. Ile ndio imekuwa sasa mawe, alors qu'ils n'ont pas fait en réalité injili ile haifanyike katika mawe. Baada ya kujiundia matofali wanaita mawe, na wanajiundia sijui lami, wanaita comment on l'appelle à Swahili? Naweza kutusomea? Tutaweza kusoma le verset 3, verset ya 3. Wakasemezana, tufanye matofali na kuchoma vizuri kwa moto. Wakakuwa na matofali kwa mawe. Wakakuwa, yani wakaita matofali mawe. Gisu unaweza hii tuseme nyumba yangu inajengewa mu mawe. Kisha wanasema mawe yapo, sema hii mabrike. Hizi brike ndio zenyewe naitaka mawe. Na lami kwa choka. Na lami wakaita choka, yani lami gudro ndio nyema walikuwa kanaita nini? Sima. Na njoo bakaanja kujenga nini? Muji wao. Endelesha usomo. Wakasema, tujijengee wenyewe muji na mnara. Faisons-nous une organisation, une ville et une tour. Kichwa chake kifike mbinguni. Na kichwa chake kifike mbinguni. Na tujifanyie jina. Na tujiundie jina. Ile ndio lengo ya wao. Wajiundie jina hata tusisambazwe juu ya uso wa dunia nzima. Sasa na sisi tunauliza, eske majina ya makanisa huko duniani haitokane na vikao ya watu benye walisemezana kati yao? Sasa kama na sisi tunaweza ingia ndani ya ile chachu, tunaanza ambiana na merveille. Unaanza sema merveille, kajina kawapi njoo kwenye umefurahia maandiko kusudi na sisi tujiundie nini? Kama tunapenda tuanze chisomo yetu. Tunaanza semezana sasa na ndugu merveille. Kisha nasema gisi mimi nimeona ka jina ya kanisa yetu tutakuwa Mnara wa Babeli. Mnara wa Babeli. Na mimi nasema Mnara wa Babeli. Eske hatuwezi itwa labda, kisha tunaanza angalia tuitwe njoo muti wa uzima. Na mwingine yani tukisha semezana tunaangalia jina yenye itatufurahisha. C'est comme ça que les noms naissent. Ni vile majina ya makanisa inazalikana. Ce sont des hommes qui s'assoient. Ni batu wenye wanaikala. Na wakati wanaikala wanasemezana kati yao, na baada ya kusemezana wanajipatia jina. Kwa lengo moja tu, wasisambazwe, qu'ils ne soient dispersés. Fort malheureusement, les gens qui ont conçu cette affaire, benye balifikiria lile jambo, ni wale sasa ndio benye Mungu alisambaza. Ndio maana mkaangalia sasa benye balisemaka banajiundia jina kusudi basisambazwe, mkaangalia injili ya wale wewe wanajiita wa Kristo, injili ya Kikristo. C'est là qu'il y a une grande dispersion. Na bado na mpaka leo moja nikatembelea kwenye muji,
na waza benyewe alishakiingia kwenye ile muji, labda kuna miji mingine iliyo tofauti. Siku moja nikaingia Goma, nilikutanisha makanisa mengi sana, na ingine makanisa ilinishangaza, milango ya makanisa ilikuwa inaangaliana. Yani mtu anaweza toka mkanisa hii anaingia mwingine, donc de porte qui sont face à face. Ndio unakutanisha kanisa hii inakuwa na ingine jina na ingine, mais wote wanajita nini? Ba Kristo. Njoo unaja shule useme sasa nyie benye mko na milango ya kuangaliana, si mngelikuwa naingilia mkimoya, mnapatana tu mnasema okay, olia hapa kukuwa naingilia humu na humu, alors andro dans le même truc. Mais sababu ya hoga ya kusambazwa tout en état dispersé, kila watu wanafanya nini? Wanajiundia. Na inakuwa fujo kabisa. Ngoma zinapika na mwapembeni nao wanapika ngoma za mrefu mrefu. Alors inakuwa labda tapage kabisa. Yenyewe wanaita inakuwa sasa tapage, ça devient scandale. Pourquoi les chrétiens sont dispersés? C'est parce qu'ils ont eu la crainte, walikuwa na hoga ya kusambazwa, na kisha sasa Mungu akawasambaza. Kile walichokiogopa ni kile ambacho Mungu aliwafanyizia. Tuendeleshe usomi. Inasema hivi. Amen. Tujishengee wenyewe muji na mnara, kichwa chake kifike mbinguni, na kuona muji na kujifanyia jina, hata tusisambazwe juu ya uso wa dunia. Yani waliogopa kusambazwa juu ya uso wa dunia, ndio maana walijiundia maorganisation zenye wakatai mafundisho yao, ce que nous appelons brique. Wakajiundia mafundisho yao, wakajijengea chama, na kile chama wakakitafutia jina, ulengo ya kuogopa wasisambazwe juu ya uso wa dunia. Bwana akashuka kuona muji na mnara. Sasa muelewe watoto wa Mungu, kama makanisa leo inasambalana ni sababu Mungu alishuka atazame kile mpango ambayo wanadamu waliikalia. Walisemezana kati yao, hawakuomba Mungu shauri. Unaweza ulizo useme sasa, wakati tulikrena hii jina ya kanisa yetu, eske tuliomba Mungu shauri atusaidie? Ni sababu watu wanapendaka kukwepa responsabilité. Mais si les gens vraiment aimaient Dieu, avant de concevoir quelque chose, il fallait consulter le conseil de Dieu. Yani tunaomba Mungu shauri. Sasa baba, kisi tumefikiria hivi, leo tutaitwa kanisa Munara wa Babeli. Est-ce que Mungu uko d'accord na hii neno? Atani ya mumahandiko. Est-ce que tu es d'accord? Mais unakutanisha walikifanya sababu gani? Ya oga ya kusambazwa. Hasa Mungu akasema tuwatembelee. Tuende tuangalie kile ambacho wanadamu walikaa wakasemezana kati yao, wakakikalisha kuwa msingi wao. Tuende tuone kile walichokishimamisha. Bwana akashuka kuona mji na mnara. Bwana akashuka kuangalia kile chama, wana wa watu waliojenga. Ule mnara wana wa watu waliojenga. Bwana akasema. Sasa Bwana akasema, tazama wao ni taifa moja. Anasema njoo wale wameshakuwa chama kimoja, taifa moja. Nao wote wana lugha moja. Nao wanafikiria wana lugha moja. Na maneno haya wanayaanza kuyafanya, basi sasa hakuna kitu kitakacho wazuiza wanachokusudi kufanya. Sasa mipango yao yote watakapokuwa wakikusudi kuifanya, hakuna kitakacho wazuiza. 7. Tushuke tuwachanganyie usemi wao. Sasa Mungu akasema hivi waliogopa kusambazwa. Sasa tushuke, kenye tutachanganya ni nini? Ni usemi wao. Yani huyu sasa atakuwa anasema mimi naamini hivi. Mwingine anasema no, mimi siamini hivi. Na ndio maana utakutanisha ndani ya Ukristo wengine wanaamini siku ya Sabato, wale wa Kristo wengine wanaikatala. Nijua nini problem iko langage. Hapana, Yesu ashakamaliza vyote, vile vya Sabato havikwake tena, Yesu ndiye Sabato. Na Sabato no, ili imeandikwa ndani ya maandiko kabisa, heshimu siku ya Sabato na itakase. Wote ni wanani? Ni wa Kristo. Jua nini? Bana biko disperse sababu wamechanganywa lugha. Kuna wengine watasema usikule nyama na uhai wake. Wengine wanasema usikule nyama na uhai wake. Tena wale ambao wanasema mtu asikule mwili na nyama na uhai wake wanakula kibonde. Wanakula kibonde. Sasa wa kibonde nao wanasema
Sasa hatukulake kibonde. Mimi tunakulaka kumhuwa kameme. Iko ajabu. Ni ajabu sana. Na kama mnaona maneno yale yote ile mchanganyiko inatuma sisi kama watumishi ni kusema watoto wa Mungu kama ingeliwezekana wanaweza kuikala. Tunasemezana tunasema hapana kameme. Comment les chrétiens sont devenus? Les chrétiens wa Kristo ni namna gani? Ni namna tunasemezana katika upendo. Usikule nyama na uhai wake. Basi, unaweza kula kibonde, unaweza kula kitu kingine. Anaogopa tu damu, yeye anachanganyika tu mlugha ya kusema si damu kabisa, pale kudamu ile kabisa ni zambi, ni zambi, ni zambi. Na mwingine anasema hapana, kibonde ndio zambi. Na mwingine anasema kula yote inayoluma kutumbo yako ndio zambi. Et puis il y a une très grande dispersion. Yani kuna mchanganyiko. Kile ambacho wale waliojenga mnara waliogopa ni kile sasa kimewafikia. Ndio maana tungelikala tunaangalia kama kuna mchanganyiko mkubwa na kila mtu anaenda kimawazo yake, mkatafuta ile mchanganyiko. Il faut voir ce qui s'appelle chrétien. Pourquoi hawawezi kuelewana? Ndio sababu wamechanganywa lugha. Ndio maana Mungu akasema allons descendons et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Tushuke tuwachanganyie usemi wao. Tushuke tuwachanganyie usemi wao. Wasisikilizane lugha. Ili wasisikilizane nini? Lugha. Yani kutokusikilizana lugha ni kazi ambayo Mungu alifanya kwa wale ambao waliogopa wasisambazwe. Kisha Mungu akawachanganya, na njoo kaona leo Ukristo umesambazwa. Ilikuwa mnara na njoo vile wanachanganika sasa. Kila mtu anasema lugha yake. Ndio maana unakutanisha huyu anasema na njoo lugha inaanzia kunini sasa kumajina. Njoo utakutanisha mimi hapa nikasema niko protesta. Siwezi kubali siku moja niitwe Katoliki. Deja iko mchanganyiko. Pourtant nyumba ni moja. Nyumba ni moja. Munara ni moja ile. Ndio. Kisha utatoka wale wote mwile kuchanganikiwa tena watasema tumekuwa SCC. Bana kwa sababu wanarudiana ndani tena wanatokana ndani. Wanasema seme l'unité des chrétiens. Ile umoja wa makanisa inaunganisha makanisa yenye banagabulana tena sur beaucoup d'autres points. Yani lugha zao hawaeleweki. Nimekumbuka mtumishi wa Mungu. Amen. Kuna mtu mmoja alikuwa nazungumza surtout kuhusu kanisa Katolika. Wakatolika watani excuse. Amen. Akasema watu wengi wanazungumzia kuhusu Katolika. Katolika ni mnyama, Katolika ni kitu fulani. Pourtant mwenye alikuwa wa kwanza kuvalisha watu ile mabage ya ndoa ni Katoliki. Watu watakatala Katoliki. Me wakati wanafanya mariage zao wote wanachanganywa wote ni Katoliki. Wote wanavala mabage. C'est pourquoi beba nasema Katoliki ni mnyama. Inomba tunabauliza sana. Ndio. Katoliki chakuwa victime ya maneno mengi sana. Alors wale watoto ya Katolika ni wale wenye wanachanganikiwa, ni wale wanaiataki. Ndio. Ceux qui attaquent cette église là, ce sont même les enfants de cette église. Tuingie kwanza kumisalaba. Mimi nikasoma histoire deuxième année secondaire. Tukasoma nyewe wanaita croisade. Baka tu définir croisade comme état des expéditions militaires envoyées par la papauté dans le but de libérer la ville sainte Jérusalem. C'est ça la définition ya ile yenye wanaita croisade. Et croisade comme définition, ce sont des expéditions militaires envoyées par la papauté dans le but de libérer la ville sainte Jérusalem. Maintenant, le militaire de la Rome envoyé par la papauté, balikuwa kana banavalaka misalaba. Et c'était déjà l'origine de la croix. Donc, pour montrer que vous êtes militaire romain envoyé par la papauté, iliombaka banakuta kutenia konini musalaba. Or, bapastere yote wenye biko huku, ils sont porteurs de croix. Ni wale njo wenye biko nahubiri wanasema Katoliki inapotea, Katoliki inapotea. Pourtant, vous avez les croix catholiques. Vous êtes des vrais croisés. Et va croiser, pire croisé, envoyé par la papauté. Mais kisha wale wanaja sema maneno mengi juu ya ile croisade. Na wengi wao wanaongeza makole. Kole, wanitaka kole romain. Mais vous verrez ces gens-là qui attaquent encore l'église catholique. Njo unauliza sema, hii ni shida gani? Ni problème ya nini? Ya kuchanganywa lugha. Wananyumba moja. Il fallait seulement, tunasema non, pape vraiment, tulishasema mubaya, tutubu, tukue tuba moya. Dieu notre Père. C'est tout. Ndio.
Donc, voilà au moins ce qui doit se passer, ce qui se passe. Problème ni nini? C'est la tour de Babel yenye watu wamechanganywa lugha. Yani banakata laiki na wanakiingia ndani. Banakata laiki wanakiingia ndani. Ndio hivi nimebambia kama l'origine de la croix inatokana deja na croisade. Alors, ukaona mtu mwenye anabeba msalaba kukifua, anaibeba kushingo. D'ailleurs tunaonaka l'église catholique inakuwa prida mara mina valishaka misalaba na ba Kristo yake yote a partir ya sapuli. Donc tous vraiment deviennent aussi des pasteurs. Alors na kutanisha sasa wengine anasema non pasteur ndio atabeba msalaba. Comprenez que c'est juste croisade ou alors ile ma symbole. Parce que tukutanisha watu wanapishana mu vitu fulani na tulibambia kama kuna wengine walikuwa wanatake Eglise Katolike ni babudu sanamu partout odi ni babudu sanamu. Wanaita sanamu nini? Ile lourde yenyewe waliona ile ya Maria. Ndio. Na sisi tunabambia tuseme ile lourde ya Maria haiko njo sanamu. Sanamu ni kitu kingine tofauti na kile. Etre idolatre tuliwaelezea ndani ya maandiko kusema uabudu sanamu ni wakati haujui gisi Yesu njo Mungu. Ndio maana Yohane sura yake 1 Jean chapitre 5 verset 19 à 21 inasema nous savons que le fils de Dieu est venu. Pale njoko yeye anatu définir idolatrie ni nini, uabudu sanamu ni nini. Sanamu haiko njoo ile lourde nyiko kule yetu tunaona Buhira, tunaona cathédrale, ce n'est pas ça l'idole. On a bien défini l'idole. Sanamu ni nini? Tumejua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja. Naye ametupa sisi akili ili tujue Mungu aliye wa kweli. Nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli katika mwana wake Yesu Kristo. Huyo Yesu Kristo ama huyo mwana yeye ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Watoto wadogo mujihepushe na sanamu. Yani chochote kenyuta kutanishaka banakiita Mungu na haiko njoo mwana wa Mungu Yesu Kristo, c'est ça l'idole. Yani tunataka kwanza Trinité yenyewe kusema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Ili ko idole yenyewe nashindia na Lourdes. Amen. Yani ile kwa sanamu kubwa baka kufundisha hata na hoione haukuitengeneza msima. Mtu anakia kuambia anasema mbinguni kuko Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. C'est ça l'idolâtrie. Na mwenye atakwambia sema mbinguni kuko ba Mungu bade, c'est toujours l'idolâtrie. Parce que kuna wengine wao wanaamini kile kuko Mungu Baba, mwenye banaita Yehova, na mwana wake Yesu Kristo aliyepewa uungu, c'est petit Dieu. Mais déjà banakuwa bawili kukoi kia kabambi na kidogo, mais ce sont de Dieu. Yani ile yote ni uabudu sanamu. Yani mwenyiko na ba Mungu batatu, mwenyiko na wawili, na mwenyiko na wasenge na mwenyiko na mile, wale wote ni babudu sanamu. Tunaenda plus loin. Na yoyote mwenye tafikiria kwamba Yesu Kristo yeye ndiye Mungu wa pekee wa kweli, akimwambatanisha na kitu chochote kenye ni kiumbe, yani ule Yesu naye atakuwa amefanya nini? Amechanganikiwa. C'est aussi l'idole. Tunasikia kama wengine wanasema croyez à un seul Dieu Jésus-Christ et à son prophète. Unasema huyu Yesu mwenye anakamatana na mizigo. Wale wote ni nini? C'est l'idolâtrie. Ndio. Yani kuonesha kwamba kilicholetwa ndani ya ulimwengu ilikuwa hila ya shetani, ikafanya wanadamu wasemezane kati yao ili wajiundie jina. Na lengo yao wasisambazwe juu ya uso wa dunia. Malheureusement wakati waliunda ule mpango, na njoo vile sasa Mungu alianza kuwachanganya lugha, na njoo munaona sasa watu wamesambalana, na mpaka leo mtenda kutanisha watu walitengana tu mkanisa sur des petits points. Wewe wengine kama itakuwa sadaka, mwingine anasema wewe njoo nani, mimi njoo nilikianja, mimi njoo visionnaire. Utakutanisha kanisa inaweza kabulana juu ya problemi ya visionnaire. Na mwingine akasema no, yule mkubwa wetu ashakuwa anakuwa sana tupondea, na mimi nimeona niende anja kanisa yangu ni kwa autonome. Voilà au moins ce qui se passe avec des églises, avec des hiérarchies, naleta mchanganyiko. Ndio makanisa zinalamuka vile. Daire tukaona origine ya kulamuka kuanzisha kwa makanisa na multiplication. Amen. Juu mwenye atoke mu kanisa kikatoliki wa kwanza Martin Luther, kama alikuwa Luther. Alitoka kama hipwe hidogo. Ile manitaka nwana thèse de Luther. Ndio. Anatoka mojua hipwe hidogo kwa mfano anaona kuabudu sanamu. Anatoka mojua kuona Lourdes statue yenye wanatiaka pale. Me anaenda na Mungu mwenye alitosha kule. Mwenye balimfundisha kule. Na mariage nyatafaa ya kufanana tu ile ya kule. Anaanza sema ashatoka kumbe na amechanganywa lugha. Amechanganywa tu lugha. Unakuwa mwingine ni Muanglikana kwa mfano. Alipenda ajifanyie kwa mfano sijui mariage. Anapenda kuwe yeye padiri wa kulunga. Hariwiti.
hariwiti. Naye anapenda atoke mkanisa kwa sababu ya kitu kile. Anapenda awe mke wa pili. Ile nayo inakuwa tu kwa sababu anamkatalia kumlungisha mke wa pili mu Eglise Katoliki, mara mwana anasema na sisi tujisepare. Ndio. Kuna kuwa wale ambao wanapenda wa reformer. Tukaona yule ambaye anaitwa kwa mfano Branham, wanasema vers les années 1930 mtu ambaye alikuwa anamsaidia kukipandekote akakufaka. Injo bakachiaka chisomo. Na akaona ifo ni reforme kipandekote. Nikibadilisha nigeuze. Na anakuwa kanisa ya kubadilisha ya transformation ya kipandekote. Na pia ataleta vyake. Men akiwa na beba ile origine molelea ya makanisa zote. Nilimsoma kwenye kitabu yake wanamuita Kaku Philip. Ndio. Na alikuya akabeba mafundisho yote ya Branamu, akasema ana reconnaître sijui Irene, ana reconnaître Colomba, ana reconnaître Martin Luther, ana reconnaître sijui John Wesley, ili reconnaître Branamu. Mena yakisha penda aponde wale watu mkuchanganikiwa lugha, anasema sasa wale wote si sont des prophètes morts, wokovu inaonekana ndani ya le prophète qui est encore vivant, on appelle Kaku Philip. Na hii lugha inamchanganya. Sasa tuko na jiswali naye sasa atakufa. Itakuwa namna gani? Joanga anasema leo wokovu iko ndani ya nabii mwenye iko hai. Ndio. Sasa ana bénéficier ile hatua parce qu'il est encore il est en train de respirer. Mais bientôt il va mourir. Maintenant comment deviendra la chose là? Nous sommes na ataweza kufa, tutadeclarer que ujumbe yake iko nil. Voilà umwe yote ni nini? Ni mchanganyiko ya lugha. Andunga tunaona ke Mungu ameweza kushuka na ameweza kuchanganya makanisa lugha. Mtumishi wa Mungu, kama utatupermettre, kuna mtu ambaye ameweza kuandika hapa maulizo. Nimero ya kuisha 49. Anasema hivi. Asante kwa mafundisho, ila swali langu ni kwamba je, Yesu tunaye leo ni nini? Na ya pili anasema, na je, wakati Paulo alikuwa akihubiri alikuwa akipeleka barua kuma kanisa za namna gani? Ile ndio mawaswali zake. Okay, merci. Ile swali yake iko très très important. Ngao kusema Yesu mwetu tunahubiri leo ni nini? Hatujui kama vraiment alipenda exprimer nini. Mimi kwa kifupi, Yesu tunayemhubiri kwanza kwetu hapa ambaye tunayemhubiri ni yule Mungu wa kweli ambaye hasaidiwi kwa kazi, asiye na shauri ya binadamu. Il vit par lui-même, il est le grand conseiller, il est le Dieu tout-puissant, il est le Père éternel. Yani yule Yesu Kristo. Amen. Na yule kinachotofautisha yule Yesu Kristo na wengine, sababu hasaidiwi na kazi yoyote. Il a tout déclaré par sa parole et il vit par lui-même. Yani anaishi kwa yeye mwenyewe. Yani sisi tu ni wafanyakazi pamoja na yeye. Paulo anasema sisi ni wafanyakazi pamoja na Mungu. Lakini mimi Paulo nikapanda na Apolo akamimina maji. Hivi anayepanda si kitu na yeye anayemimina maji si kitu, lakini yeye anayekuza, anayeotesha mbegu ni yeye aliye kitu. Yani kuonesha kama hapa mkatuona hapa mimi na mtumishi Merveille nous ne sommes rien, lakini tunapendelea sana yule aliye kitu ashimame. Il est le seul chef de l'église. Il est le seul représentant. Il est aussi le seul représentant légal, légalisé par sa propre loi. Yani anakuwa Mungu anayesimamia kanisa lake, aliye kichwa cha kanisa, na sheria inamfanya kuwa Mungu ni sheria yake mwenyewe. Je dis il est le seul représentant légal, légalisé par sa propre loi. Na ile tunaweza kuiongelea kwa urefu. Ila kusema wakati Paulo alikuwa na andikia makanisa, ilikuwa na kwa makanisa ya wapi? Kwa kifupi, Paulo alipokuwa akiandikia makanisa, alikuwa akiandikia makanisa yote ya Wakristo. Sasa ile makanisa ya Wakristo ninakuwa kwenye muji. Na haisema mimi naandikia eglise kwa mfano Pentecôtiste de la Moisson, hapana. Paulo ukasoma barua zake zote hayasemaka ile neno. Il écrivait une lettre adressée aux églises de Dieu ou aux assemblées des affaires de Dieu ou à des chrétiens qui logeaient dans des villes. Yani balikuwa nakuwa katika muji. Jutasikia wanasema kwa kanisa la Korintho. Korintho haiko jina ya kanisa, iko jina ya muji kwenye Wakristo walipatikana. De la même manière que na sisi tukiandikia hapa barua,
tutaiadrese kwa Eglise de Goma. Haiko sema itafika makanisa Goma, kutakuwa makanisa mengi sana. Ba chrétien ba Goma batajua kisi ile ni barua yetu na wala haiwezi kupotea. Wengine wanasema sikasema mseme kwa kanisa ya Goma. Inaweza ndapotelea labda kuba Katolike, inaenda potelea kuba CBK au ba CBZ au ba CELPA na kadhalika. Tunasema hapana. Ceux qui se connaissent chrétiens de Goma, ils doivent connaître, wanapaswa elewa kwenye barua yao inaendea. Au-delà de ça, Paulo alikuwa anaandika ile barua kwa kanisa ya Korinto. Kulikuwa kama kanisa mengine. Il y avait beaucoup de doctrines. Ndio maana unakutanisha kuna miji yenye alikuwa anafikia wakati anafanya muujiza, watu wanasema hakika leo tumetembelewa na miungu kwa mifano ya wanadamu. C'est-à-dire ceux qui étaient là, baya walikuwa kule na wanajua gizi kuko miungu. Sasa miungu ya makanisa yao, par exemple alifika Crete, il est arrivé à Athènes, Paulo anafika Athènes, mji unaojaa sanamu. Na ilikuwa inakuwa sanamu parce qu'il y avait de religieux. Na utasikia wanaandika par exemple kumonima wanasema kwa Mungu asiyejulikana. Ni kusema nao na biko na makanisa yao. Lakini barua ya Paulo ikienda Athene na haitafikia kubale babudu sanamu ya kule. Ce qui était par exemple des idolâtres ou des divinités étrangères. Ni kusema makanisa mengine yalikuwa kule kama vile makanisa ya Athene, makanisa mbalimbali. Lakini anapoandika barua ilikuwa naenda aux chrétiens ou aux enfants de Dieu qui sont dans une ville. Sawa hapa tuliwaambia mwingine alitulia sema sasa na nyinyi mko wanani yenyewe mko pale kwa radio. Tukasema nous sommes des chrétiens de Butembo. Sasa yeye ni wakristo wa Butembo. Et quand la lettre vient chez les chrétiens tutaipokea vile vile. Vile vile wakati tunaadresse Paulo angeliadresse barua anaiadresse Beni. Il va adresser ça aux chrétiens de Beni. Il y a les chrétiens de France. Il y a les chrétiens des États-Unis. Les chrétiens de l'Asie, voire même les chrétiens de Chine. Biko kule. Sasa watu wanasema watajulikana namna gani? Iso là ils se connaissent. Juu baba yetu alisema atawakusanya. Haiko kazi yetu. C'est Dieu lui-même qui va rassembler ces chrétiens là. Alors, tunajua gisi bako kule. Hata na wengine hatuyawaonaka kwa macho wala hatuyaweza kuwafahamu. Mais heureusement tuko tunawaona. Iso là ceux qui sont appelés du nom de leur père. Yani kama barua ilikuwa inaandikwa kwa mkono wa Paulo, ilikuwa inakuwa soit adressée aux chrétiens dans une ville, yani kwa Wakristo ndani ya mji fulani kama vile Korinto, kama vile Efeso, kama vile Kolos, kama vile sijui Makedonia na kadhalika. Ile yote ni miji, ce sont des villes. Jerusalem. D'ailleurs Apocalypse inaleta picha mzuri sana. Tungeliweza kurepondre kwa ile question na tuko na iarishir kusudi mpendwa aelewe mzuri. Tukasoma mu Apocalypse tutakuwa tunarukaruka. Tukitafuta verse ile tutakuwa tuko na rejelea namba yetu. Amen. Namba ni 09 71 34 77 56. Nitarejelea namba 09 71 34 77 56. Basi tutaweza kusoma. Amen. Ufunuo. Pale Mfunuo sura yake ya pili na sura ya 3 kuna ile picha ile forme. Ulia kusema kwa kanisa la Kibatiste labda au kanisa Kipentecote au kanisa Église des disciples de Jésus-Christ qui est en France. Maandiko itakorije kile. Ilikuwa inasema hivi, verset 1. Verset 1 inasema hivi. Kwa malaika ya kanisa la Efeso. Ile ni barua iko adressée à l'église, a écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Efeso ilikuwa nini? Ilikuwa mji. C'était une contrée. Ilikuwa ni zizi. Alors malaika ilikuwa kaiko kule. Même s'il y avait d'autres églises, lettre ilikuwa adressée à l'ange de l'église d'Éphèse. Mais sasa tungelikuwa kwa muda huu ya watu wenyewe walisemezanaka wakajiundia jina, on allait dire à l'église de la moisson, par exemple du dernier saison d'Éphèse. Angelipasha ongeza kwanza jina yake, kisha ndio anatia muji. Kwa mfano mkaangalia makanisa hapa ya Butembo, kama ni watu fulani wakaandika barua na watasema à l'église, par exemple à l'église protestante, na haitakuwa tena protestante tiki, wanaongeza tena na nyingine jina. Kwa mfano itakuwa kwa mfano à l'église, par exemple quel sigle je peux prendre? Kama itakuwa tutasurnommer Église Mont Ararati kwa mfano. Tunasema wa kanisa mlima wa Hararati Butembo. C'est ce qui fait maintenant la différence entre le langage de Dieu, lugha ya Mungu na lugha ya watu. Lugha ya Mungu ilikuwa nasema c'est à l'église d'Éphèse. Anadresse ile barua kwa kanisa la Efeso.
Na ukasema useme kwa kanisa la Butembo, watu hawata kuelewa. Ifu naongeza tena ile jina yenye balikalaka bakasemezana kati yao, kusudi wajipatie, kisha njoo utaongeza Butembo njoo watakuelewa. Ili wasikosane. Na wananjaka waza baruha itapotea. Ndiyo. Verset 8. Verset 8 inasema, na kwa malaika ya kanisa la Smurna andika. Malaika wa kanisa la Smyrna. Donc l'église de Smyrna. Smyrna ni nini? Iko mahali. C'est une ville qu'on appelle Smyrna. C'est comme ça que les lettres étaient adressées. Hizi ni baruha. Yengine iko adressé ku Éphèse, l'ange de l'église d'Éphèse. Yengine inakuwa adressé ku l'ange de l'église de Smyrna. Unakuwa verset 12. Na kwa malaika ya kanisa la Pergamo andika. Kunakuwa malaika wa kanisa la Pergamo andika. Kunakuwa église de Thyatire. Kunakuwa église de Sardes. Ile yote ni miji. Kunakuwa mji wa Philadelphia. De la même manière qu'on peut écrire une lettre à l'ange, ou soit la lettre peut être adressée directement à l'église. Sasa hapa mfunuo baruha zilikuwa zinaelekea malaika wa kanisa ya ile mji. Sasa Paulo alikuwa anaandikia mara moja kanisa la Korinto. Il adresse la lettre à l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse. Kuna mara baruha ilikuwa inaandikiwa sasa mtu wa persone, kwa mfano baruha kwa Timotheo. Wanaandikia la personne particulièrement, yani wanampatia ushuhuda huo. Baruha inamwelekea mtu binafsi, kama vile la lettre adressée à Timothée. Kunakuwa lettre adressée par exemple à l'église de Babylone. Kunakuwa lettre adressée à Philémon. Kunakuwa lettre adressée à Tite. Baruha inaweza elekea mtu au inaelekea kundi katika mji fulani. Na waza tumejibia kwa swali lako mpendwa. Yesu akubariki. Kuna wengine wapendwa ambao wameweza kuandika message wawili. Wa kwanza numero inaishia ku 42. Anasema bonsoir. Sasa nyie muko batu ya kanisa gani? Ule ni wa kwanza. Wa pili anasema hivi, numero ya kuishia ku 75. Anasema asante kwa mafundisho papa. Make nimefurahia sana tena sana. Mungu aendelee kuwabariki na kuwalinda. Niko mukatoliki. Basi wanatusemaka sana. Baseme tunaabuduwa kama sanamu. Basi. Amen. Tunashukuru sana. Ndiyo. Kabla tuweze kushibia kwa hiyo namba, kwa hiyo maswali, nitaweza kurejelea tena namba yetu. Namba ni 09 71 34 77 56. 09 71 34 77 56. Basi tunakupatia neno tena mtumishi wa Mungu. Amina. Kwa husu swali ya mpendwa anaposema sisi ni wanani au tuko wa kanisa gani? Sisi tuko wa Kristo. Nous sommes les chrétiens, kama vile tulitangulia kusema. Na wote ambao wanapenda kuwa wa Kristo ni kusema ni ndugu zetu. Na ni wa Kristo pasipo nyongezo, sababu hatukukubali wala kupendelea kuongeza kwa maneno ambayo Mungu hakuyasema. Tuongeze maneno yetu. Sababu anayeongeza ataongezewa mapigo yaliyoandikwa kwenye kitabu hiki. Na yeye apunguzaye ataondolewa fungo lake kwa mti wa uzima na kwa zizi takatifu lililoandikwa kwenye kitabu hiki. Hapo ni ndani ya Ufunuo sura yake 22, shahiri la 17 mpaka 18. Hapo ukisoma utakuta habari hizi. Qui retrache, sa part sera retrachée, et qui augmente, on lui augmentera des fléaux décrits dans ce livre. Yani sisi nous sommes des chrétiens. Kulingana na Petro wa kwanza sura yake ya 4 shahiri la 16. Yani tuteswe kwa sababu ni wa Kristo. Ukiongeza jio ya jina la Ukristo kitu kingine, kitakuwa si cha Mungu, itakuwa kabisa ni lugha ya binadamu ya wale waliosemezana kwa kuunda majina kwa ajili ya makanisa yao. Na hivi Wakristo wanaweza ikala katika mji. Yani kama hapa tunaikaa katika Butembo, yani tutaitwa Wakristo wa Butembo. Wengine wataitwa Wakristo wa Beni, wengine wa France, wengine Wakristo wa sijui Ulaya, les chrétiens de l'Asie, de Brazil na kadhalika, sababu inaweza chukua jina ya inchi ambamo mnakaa ama jina ya mji ambamo mnakaa. Parce que parfois on adresse la lettre aux enfants de Dieu qui sont en Asie, ce qui est une contrée ou un pays, au inaweza kuwa mji directement kwenye batoto ya Mungu biko.
uswate une église yenyiko munyumba ya mutu katika mji fulani. Ndio maana utasikia Paulo anasema tunasalimia kanisa iliyoko katika nyumba ya mtu fulani. Donc l'église qui est dans la maison de tel. Pasipo kutaja jina ile kanisa, sababu Paulo hawakupewa ile neema kusemezana ili wapangilie majina ile nini makanisa fulani. Donc l'église peut être dans une ville, soit dans la maison de quelqu'un, soit dans un pays. Ou voire même dans un continent, c'est possible. Ni mwa ile hatua. Ile ni kunijibu kwa swali lako uliyesema sasa sisi ni wanani? Nous sommes des chrétiens de Butembo. Kuna na wengine ni Wakristo wa Beni, Wakristo wa Bulaya, Wakristo wa Asia, Wakristo wa Marekani. Sasa kuhusu ndugu yetu mwenyewe anasema anafurahi sana sababu makanisa ya Kikatoliki watu wanaisema ilishakuwa ndire njosha de bataille, kila mtu anakuya anatoka muharibifu yake, il est contre l'église catholique, comme si l'église catholique ndio inapotea peke yake, alors que ce sont ces mêmes perdus qui s'attaquent contre l'église catholique. Inaomba tunasemezana wote, sababu habari njema ni kwa ajili ya wote. Najua kama hakuna mkatoliki mwenye alishakapanga mroho yake kusema ameamua na kubali apotei. Que ça soit nos chers évêques qui sont là, à partir même du pape, ils ont besoin du salut. Wanahitaji wokovu, qui soit des prêtres, wanahitaji. Watu wanashindwa njo kuishi maisha ya kuwafikishia wokovu sababu sheria za kuingia mfalme ziko ngufu. Il y a des conditions, mais tous ces gens-là, tout ce monde-là, ils ont besoin du salut. Na ndio maana hatuna muda ya kuatake erreur ya tel na hatuanza angalia kwanza boriti yenyiko mujicho yetu. Nous devons encore consulter les erreurs qui sont chez nous avant de s'attaquer contre telle ou telle institution. Ndio maana kwa ajili ya hiyo tunasema lorsque les gens s'attaquent contre l'église catholique, banje angalia kwanza nabo wenyewe haiko ba catholique. Là c'est ça cela. Ndio maana si église catholique inaitwa catholique, c'est parce que leurs églises aussi makanisa yao pia yako na majina. Ce sont ces noms là aussi qui sont des erreurs. Habiko ndani ya maandiko. Wengine wanajita wa Katoliki, mwingine akajita Msebeka, ni kusema ils sont vraiment dans la même doctrine. Ni mwa ile njia. Ndio. Kuonesha kama tutaeleza juu ya sanamu. Sanamu haiko ile jina tengenezewa msima, hapana. Ce n'est pas nécessairement ça l'idole. Idolatrie c'est la fausse doctrine. Kutokujua Mungu wa kweli. Yoyote mwenye hajua Mungu wa kweli iko muabudu sanamu. Sasa kuko sanamu zenye zinajengewaka, kuna sanamu zenye wanabeba mroho zao, kuna sanamu d'ailleurs au-delà de ça na mawazo ya kibinadamu yenye haiko mawazo ya Mungu, c'est l'idole. Ndio maana on n'a pas vraiment s'attaquer contre les ciments zenye tunaona huku mabeto zinajengewa, hapana. Voyons d'abord l'idolâtrie qui est la fausse doctrine. Na ile ndio tunapaswa hamakia sababu mafundisho machafu ikamuondokea mtu atakuwa amepona. Sababu ile sanamu ya Bikira Maria hikalake mroho za watu. Ce sont des statues qui sont là, ce sont des bétons, massima ziko pale, d'ailleurs ziko pale. Bon, on n'a pas beaucoup à expliquer sur ce point. Mais la vraie idolâtrie ni ile nyini kala ndani ya roho. Yani la fausse doctrine, ile hali ya kutokujua Mungu wa kweli ni nani. Alors il y en a plusieurs idolâtres. Ndio maana hivi tungelipendelea sana katika upendo wa roho watu wanaikala kumeza, tunasemezana sababu hakuna yeyote mwenye anahitaji upotevu wa nafsi yake. Même si les gens sont des hypocrites, kwa kutanisha soko nataka elezea mtu jua kweli ya Mungu, vous le verrez très agité, iko très agité, mais sasa ikala tahakikisho ndani ya roho yake kwamba haiko ndani ya usawa, haiko ndani ya kweli. Sababu hakuna siri yoyote nyina fichwa mbele ya Mungu. Tout vraiment est mis à nu devant Dieu. Même si quelqu'un est agité, hata kama mtu anakwazika sana nenda kikala peke yake, anajua kagisi tu haiko kwa njia sawa, ile gare. Ndio maana nafsi zile zote zinaalikwa zipate kumpokea Mungu wa kweli Yesu Kristo na kumwamini. Ndio maana Yesu anasema la volonté de mon Père c'est que vous puissiez voir le Fils et que vous croyez et que vous soyez ressuscités au dernier jour. Yani wamuone mwana na waamini na wafufuke siku ya mwisho. Hiyo ndio mapenzi ya Baba, ndio maana wote wanaalikwa kwa karamu ya mwana kondoo. Tusomee tena shahiri nyingine ama message nyingine, tuone kama kuna swali. Kuna message nyingine. Amen. Ni message ya numero ya kuishia ku 75. Amen. Anasema bonsoir. Inaomba kufundisha watu mafundisho waelewe jua nini sanamu ziko ndani ya kanisa, sababu wanaabudu mukutokujua, kutaka jivalorize kupitia Maria ni bie, lakini kupiga magoti pale na iko deja muroho. Taweza kurejelea?
Nasema inaomba kufundisha watu mafundisho waelewe juu ya nini sanamu ziko ndani ya kanisa, sababu wanaiabudu mukutokujua. Kutaka jivalorize kupitia Maria ni bie, lakini kupiga magoti pale na iko muroho deja pale, na iko muroho inaishia pale. Amen. Tunashukuru, ilikata. Tunashukuru kwa hatua ya swali hii. Ingawa muda wetu unaenda haraka, nawaza mahali pale tutapanzia kusudi tupate mengi ya kueleza. Yani wakati watu wanafikiri kama kupiga magoti nao njoo kuabudu, na ingali nyingine udanganyifu. Magoti yenye Mungu anahitaji haiko hii ya kugunja, hii ya manyama. Sababu tukasema kupiga magoti njoo kuabudu Mungu, kuko watu wenyewe habana magoti. Sasa nikusema wale habata pashwa kuabudu. Yana deja kino pas de genoux. Walifaka aksida kwa mfalme. Walifaka aksida bashaka ta magoti yake. Nikusema ule hata ngeka mfalme. Tunataka kuonesha gisi kupiga magoti sio kuabudu. Maandiko yanasema le vrai adorateur adoreront en esprit et vérité. Hapa mimi naweza fanya hata mwendo wa miaka yangu yote kudunia na siapiga magoti hii ya nyama, lakini na nina pika magoti yangu ya roho, sababu kuabudu kwa kweli, waabudu wa kweli ils doivent adorer en esprit et vérité. Donc il y a l'esprit qui a des genoux, yani kuna roho yenye kuna magoti yake. Ni ile magoti yote tunapendelea kwa watu wapige kuliko wapige hii ya nyama. Sababu tukasema kuabudu tu ndio kupiga magoti. Ni kusema wenyewe hapana magoti na viko na probleme na Mungu. Huko wengine wenyewe walituambia kaseme wakati mtu anaomba inaomba nyoshe mikono. Tukasema mikono yenyewe balitaya haiko hii ya nyama. Juku kwa wenyewe shakata mikono. Simu nabaonaka huko. Sasa mwenyewe shakata mkono naye atasumba ya wapi? Maandiko nasema mahali wanaume wote wanaposhimama kwa kuomba wanyoshe mikono pasipo hasira. Tunasema ndio ni andiko. Sasa ikakuwa kabisa hii maboko pamba hii ya nyama hii yenyewe nakulaka bugali, kuna wale wenyewe hawana mikono. Mko naangalia hata kuma TikTok yana parfois qu'on voit des personnes wenyewe walizaliwa hana tana sinya ya mkono donge iko tu na kiwiliwili tu. Sasa ule bakasema naye anyoshe mikono, atanyosha ya wapi? Ndio maana ile maneno inaomba tunaiongelea kwa ulindi. Hivi waabudu sanamu huko wenyewe watasema wanajenga mastatue, yani ile masanamu za saa za Atene, za saa za sijui, sababu kuna par exemple kuliwaka izine ya masanamu ambazo Demetrio alikuwa akijenga pour la Diane la Grande, Mungu mke wa Muazia. Walikuwa namuita Diane, walikuwa wanajenga masanamu kubwa na sanamu ndogo na sanamu za kubeba hata kwa mikono. Mais aussi au-delà ya ile ditu ya kujenga na vile ile madekoro, masanamu ni nyingi sana. Kama unaweza aona kuna sanamu ya sima na utaona kuna sanamu za mwili. Bale bakubwa benyewe makanisi shaka weka yulu, unaona kanisi na kamata mutu inasema ule njoo nabii wetu, anakuwa kabisa anatawala juu ya watu, anaingia moroho za watu. Ameona kuku watu wenye haizi sema neno asipotajira nabii wake. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Il a dit ceci. Le prophète c'est ceci. Wale wote ni babudu sanamu. Juu ukashangalia mwenye alijenga Lourdes, usikose kushangalia na mwenye kunasema le prophète a dit, kwa kuhakikisha ule mtu wa mwili kumfanya kuwa kilele kia maisha yake. Na wengine washaka kuwa na tengeneza sanamu ya, wanasema ni sanamu ya Yesu, ampunjo image ya Yesu. Kisha ule wa kutengeneza image ya Yesu naye anaweza chekelewa kutengeneza sanamu ya Maria. Voilà vile vyote. Hamonaki kule manyumba yote ya benye banasemaka iko babudu sanamu. Hamona ile sanamu ya Yesu. Tena maisha yenyewe masura mbalimbali. Garçon comme ça, unakutanisha unasema huyu garçon huyu kabisa, le Jésus là qui sont à vomir. Ile yote ni babudu sanamu. Wewe kama uliendaka imprime yako ya photo, mwingine aliimprime sanamu ya photo, na mwingine anatengeneza ile ya beto, haba tofautiane. Ni wamoja. Ni wamoja. Apale na mwenyewe kufanya ile dekoro ya foto, wengine wanazibeba moroho zao. Ndio. Unakutanisha hakutia kifoto munyumba, me ule nabii wake ama ule pastor ule representa anamubeba kabisa, shaka mfanya kuwa sanamu ya kuchonga. Daira ile ndio tunitaka sanamu ya mnyama. Zile zote ni masanamu. Zinahitajika zote tuziponde, tuzikate, tusimamishe Yesu Kristo peke yake. Yani hapa hata na mimi hapa ukanichukua ndani ya roho yako kwa nafasi ya ule Mungu mkubwa, utakumejiundia sanamu ya kuchonga. Alors kuko masanamu zizi natengenezwa mbeto, masanamu zizi kuimprime kwa ordinateur. Juu mwenye aliimprime yake kwa ordinateur atanja wazia kama ya mwenye alitengeneza msima, anamshangalia. Kisha na mwenye akashimamisha yake mroho anashangalia. Ile yote ni kuchanganyishwa lugha. Parlons d'abord de l'essentiel.
sanamu ya kuhamakia haiko ile ya Maria au ya ile Mayusufu na zingine. Parlo de l'intérieur, sababu Mungu anasema hivi, hakuna kile chochote kinachotoka nje kikimwingia mtu kinamchafua, lakini kile kimchafuacho ni kile kinachomtoka ndani. Tuangalie undani ya watu, atana habayaona sanamu ya Bikira Maria, tuone kwanza ndani kuko nini. Parce que l'idole commence à dedans, inaanzia mule ndani, na mule ndio mko uharibifu. Si les gens sont détruits, kama watu wameharibika, ni sababu ya undani yao. Ndio maana wanasema hazina ya mtu ni ile, ni ndani ya roho ya mtu, mule mnakuwa hazina ya vitu vibaya au vitu vyema. Ni kusema hapana, njoo tunapashwa anzia, sababu kama mtu ataokoka ni wakati aliweka katika moyo wake hazina iliyo njema. Il doit avoir construit un beau trésor. Ndio maana ufalme wa Mungu unafananwa pia, unafananishwa na ile hazina iliyofichwa. Yani kuna maneno mengi na muda wetu unasonga mbele, tunasema Yesu wabariki. Basi wasikilizaji wapenzi, tunafikia mwisho ya kipindi chetu. Tumewaonesha ya kuwa muabudu sanamu ni yule yoyote ambaye hajue ya kuwa kuna Mungu mmoja na jina lake ni Yesu Kristo. Ni yeye mwenyewe na hakuna nyuma yake mwingine, na mbele yake hakuta kuweko mtu. Sisi ambao tunamfundisha, sisi si kitu, lakini yeye ndiye tunainua kabisa juu ya yote. Hata kukakuwa nabii naye haiko kitu, ukakuwa mtu fulani, watu wote si kitu, ni yeye tu na jina lake ni Yesu Kristo. Sasa kama haujui ya kuwa Yesu ndiye Mungu, unaabudu kwa mfano utatu ambao wanaita utatu mtakatifu, uone gisi uko sanamu. Unaabudu un prophète ama nabii fulani, umemweza kumupandisha kabisa, nabii alisema, ujue gisi uko muabudu sanamu. Umeweza kushimamishia ndani ya makanisa un représentant légal. Na ule représentant légal, c'est celui qui a donné les noms à l'église. Ujue gisi kanisa ambayo iko na représentant légal, yenye mwenye alipatiaka jina kanisa, ajue gisi ukakuwa kanisa ya namna ile, ujue gisi nawe pia kumwabudu sanamu. Ndio maana tuweze kutoka ndani ya uabudu sanamu, tumuamini Mungu mmoja tu na jina lake ni Yesu Kristo, nasi tupewe jina hiyo yake moja, na jina hiyo ni kuitwa Mkristo. Basi wasikilizaji wapenzi, tumewakulia kabisa muda, na tunaamini mumeweza kupata ujuzi kuhusu maneno ya Mungu, na tumesema wale ambao wana ujuzi watawekwa huru. Tunawatakia uhuru huo ndani ya mioyo yenu, na Yesu awabariki. Kwa mwisho tutasi mtumishi wa Mungu aweze kutuombea, na itakuwa mwisho kabisa. Baba Mungu wetu wa kweli, Yesu Kristo, uwabariki wasikilizaji wote. Zaidi sana uendelee kuangazia nuru yako ya uzima, wapate kujua ukweli wa mambo. Jina la Yesu, amen. Basi wasikilizaji wapenzi, tunawachunga tena siku ya tatu ijao a partir ya 20h15 mpaka 21h15. Mkuwe na jikaza, musikose ku rendez-vous, na Yesu awabariki. Ciao. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi.